وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. تقبل الله إن شاء الله قبول رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Muallif rahimallahu ta'ala wa dama naf'ana bih wa bi ulumi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari.
al-kaunu kulluhu zulmah. Jagat raya ini, alam semesta ini, kulluhu zulmah. Sesungguhnya semuanya itu adalah kegelapan, zulmah. Yang bikin terang siapa? Wa innama anarahu zuhurul haq. Dan bisa terangnya itu jagat raya zuhurul haq fihi, sebab adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jagat raya ini, alam semesta ini zulmah, kata Syekh Atha'il As-Sakandari, ya, yang buat terang adalah Allah, adanya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Makanya menjadi terang. Faman ra'a al-kaunu, nah seumpama orang yang bisa melihat jagat raya ini, walam yashhaduhu fihi au indahu au qabla au ba'dahu, namun nggak bisa memandang Allah di dalam jagat raya ini, baik disandingnya, sebelumnya ataupun sesudahnya, faqad a'waza wujudul anwar, maka ya sepihlah orang tersebut daripada wujudnya cahaya. Ini bahasa mengandung kinayah, ya, mengandung kinayah. Jadi kita ini hidup di kegelapan, yang bikin terang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seumpama kita mampu melihat, memandang kehidupan kita di jagat raya ini tapi nggak mengenal Allah, bahasanya Allah nggak kenal, siapa yang nyiptain kita nggak kenal, maka ya ba'da faqad a'wazahu wujudul anwar, ya, jadi cahayanya percuma, sia-sia, ya, bisa ngelihat tapi buta, mata melek tapi nggak melihat. Sebab apa? Nggak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wa hujjibat anhu syumusul ma'arif, sebab cahaya makrifat kita terhalang, mungkin karena kegelapan hati kita. Ya, jadi mengenal Allah ya jauh. Ya, jadi percuma kita hidup di jagat raya ini bisa melihat tapi nggak kenal Allah. Berarti ya sinar cahaya yang ada di hati kita redup bahkan gelap. Berarti kita nggak punya sifat makrifat. Ya, jangan sampai kita nggak kenal sama Allah. Ya. Bisuhubil athar, sini sampai dikatakan dunia terang, jagat raya terang, cuman jadi gelap. Kenapa? Bisuhubil athar, sebab ada awan hitam yang nutupin alam tersebut. Ini kinayah juga buat kita, kiasan buat kita. Jadi dunia ini terang, namun terhalang dengan asap-asap atau awan tebal. Artinya apa? Artinya hati kita gelap karena nggak kenal sama Allah, nggak mau mendekat kepada Allah. Artinya apa? Artinya orang yang nggak mau ibadah, orang yang nggak mau taat, udah gelap. Berarti nggak ada cahaya ketuhanan, tidak ada makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah hidupnya gitu aja, kebelangsang, jauh sama Allah. Al-adamu zulma wal wujudu nur. Dan nggak percaya ada wujudnya Allah. Ya. Wujud Allah itu nur, menjadi cahaya. Berarti kalau kita sudah mengenal Allah, kalau kita sudah ibadah dan taat kepada Allah, berarti Allah akan memberikan nur, cahaya ke dalam hati dan jiwa kita. Nah, gitu ya. Fal qaunu bin nadhri ila dzatihi adamun madlah. Kalau kita sudah mampu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adamul madlam, tidak ada lagi yang namanya kegelapan. Ya, wa bi'tiyar tajalla nurul haqq alaih.
Ya, kalau kita sudah ibadah, kita sudah zikir, kita sudah mendekat kepada Allah, akan terang hati kita, nurnya Allah akan masuk kepada diri kita. Ya, wa suhuru fihi wujudu mustatirun summa ikhtalafa ahwalin nas. Ya, sebab nurnya Allah nggak ada di dalam hati kita karena perbuatan kita jauh sama Allah, nggak mau dekat sama Allah. Ya, makanya kita duduk setiap malam Senin, setiap kita malam Kamis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan hati kita yang pada gelap. Ya, biar apa? Biar ada nurnya, biar ada cahayanya, maka Allah akan berikan kita nanti nur ma'arif, yakni nur kemakrifatan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man arafa nafsa arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, mau mendekatkan diri kepada Allah, arafa rabbah, dia akan mengenal Tuhannya, Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Jadi jangan sampai kita berpaling kepada Allah, ya ibadah kita sendat-sendut, ibadah kita dikit, maka kita cari dengan ibadah-ibadah yang secara berjamaah, ya seperti zikir kita rame-rame, ya zikir kita di rumah males, amalan doang dibanyakin, dapat dari Habib ini, kiai ini, dijalanin kagak. Ya saya dapat amalan salah 2.000, 10.000, ya percuma kalau nggak diamalin ya. Paling malas kalau ibadah sendiri, maka kita kumpul, kita paksain biar hati kita bercahaya, enggak gelap, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir kita pada malam hari ini, munajat kita dijabah oleh Allah bi barakah syahri Rajab, ya, dengan keberkahan bulan Rajab Allah akan senantiasa jawab kepada keinginan kita semua, ya. Al-Fatihah. Suratul ladzina Allahumma wafiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.